हरे कृष्णा राधे राधे आपण मानक समस्त स्वागत हरे कृष्णा आस्ट्रो वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्या मो समस्या ये आप रेगुलर बेसीस आपंकर कौन भी समस्या अच्छे आप मैरेज हो पानी आप जॉब रिलेटेड अनएम्प्लॉयड बिजनेस होनी रेस्टोरेंट बिजनेस हो आपणकर क्यारियर हो चाइल्ड नेमिंग हो आपणकर प्रोफेशनल लाइफ हो घरर वास्तु हो ऑफिस वास्तु हो कमर्शियल वास्तु हो आपण न्यूमरोलॉजी हो मूलांक भाग्यांक आपणकर कौन कौच डीओबी से विषय मुझे डिस्कसन करे आपण पाखे इनफॉरमेशन नहीं पहुँचाए आपण ये इनफॉरमेशन जब भल लगुच लाइक करूँ कमेंट करूँ और सब्सक्राइब करूँ आम आज फास्ट एपिसोड आम चर्चा करते यही अगस्ट मसरे ग्रह गोचर स्थिति केमती राशि मानक उपरे आ राशि मानकर फल केमती राशि मानकर कौन समस्या से प्रोफेशनल लाइफ कैरियर लाइफ जॉब लाइफ फैमिली लाइफ सबकि केमती रिलेशनशिप बिजनेस केमती कौन उपाय करिया दरकार ज्योतिष शास्त्र उपाय कहि सहित श्रावण मासर कौन उपाय शिवजी को करी तार मुक्ति मिल आपण कौन कौच फास्ट एपिसोड आम मेष टू कन्या राशि पर्यंत डिस्कसन करछे एबे सेकेंड एपिसोड आम तीन टा राशि कवर करवा तीन टा राशि हूँ तुला राशि आ बिछा राशि आ धनु राशि कौन कहूँ से अगस्ट मसर ग्रह गोचर स्थिति आउ से कौ उपाय अवलम्बन करवा से कैरियर प्रोफेशन आ फैमिली लाइफ केमती धन पैसा से हेल्थ केमती से विषय आम आलोचना करवा अगस्ट आसतु जाना अगस्ट मसरे तुला राशि आम कथा तुला राशि मानकर केमती अगस्ट मस अगस्ट मसरे से अगस्ट मस तुला राशि मिलाजुला माने 50-50 असुविधा सुविधा लगी माने भल मंद लगी रहा अगस्ट मसरे से कौच से मनिटारी केमती मनिटारी लाइफ आउ फैमिली लाइफ पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से विषय आसतु कथा तुला राशि कौन ए हूँ ना लग्न स्वामी 12th हाउस नीचे बसी एक कथा द्वितीय कथा यही मसरे कौन हम खर्च पर से माने खर्च उपर कंट्रोल करें ना तृतीय कथा पैसा को जोटी खर्च करार से खर्च करें अजथा जगार खर्च करेंगे पर भावे जे कौटी खर्च करार न करार ये सब कथा पर भावे किंतु एबे आपण पैसा प्रति आपणकर बेलगाम हो जो खर्च करिया कथा खर्च करेंगे अजथा जगार खर्च करेंगे एमती भी हुए हम तुला राशि मानकर ब्रांडेड जिनस किणवे घर को लग्जरी जिनस घर को आणिक उठेक नहीं पलि आसवे जहाँ तांकर जरूरत नाला किंतु एक्स्ट्रा जिनस गुड़िक नहीं आसवे माने ब्रांडेड जिनस शौकीन जिनस गुड़िक घर को नेबा देखिए लग्जरी जिनस आने देखिए पर कहे पर भावे जे पैसा ये मुझे खर्च करार नाला बोलिकी कहीं खर्च कले 9th हाउस रे आपणकर वृद्ध ग्रह बसी थोड़ा सा भाग्य दब कि किस्मत भी दब किंतु डुआल नेचर हम किस्मत और भाग्य आपण सहित डुआल नेचर भाव कर डुआल नेचर माने भाइस वर्षा करमी मुझे आपड़ एक्सपेक्ट करेंगे जो कार्यपाई आप फेवर आसो उम्मीद लगे बसई थे किंतु अनएक्सपेक्टेड से कार्यगुड़िक हम ना के कार्य विलम्ब हम धोखा माने धोखा भरोसा थे धोखा मिलबार धोखा मिल यहीटा हूँ बुध ग्रह काम करेंगे आपंकर जो कम एक्सपेक्ट करेंगे से अनएक्सपेक्टेडली हे ना अनएक्सपेक्टेड करेंगे एक्सपेक्टेडली से कम किसी एमती आपणकर मध्य चलो किंतु केतु देवे आपणकर केतु देव आपणकर 10th हाउस रे सूर्य गुरु 7 रे गोचर करुछंती प्रोफेशनल लाइफ रे आपणकर विस्तार मिल माने प्रोफेशनल लाइफ में आप भल जो सूर्य आ गुरु एकाठी हबार देखा जाए जोग देखा जाए जन प्रोफेशनल लाइफ रे आपणकर विस्तार हो माने प्रोफेशनल लाइफ आपणकर बढ़ी
এই ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ରୋଜଗାର ମିଳୁନଥିଲା ବା ଜବ୍ ହେଉନଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼ ଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆଉ ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଚାକିରି କାମରେ ହେଉ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମରେ ଘରେ ଯୁଗରେ ଯିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପାୟ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗେହୂଁ ମାନେ ଅଟା ନିଅନ୍ତୁ ଅଟା ନେବେ ଗହମର ଅଟା ତା ସହିତ ଲୁଣ ଧଳା ଲୁଣ ତା ସହିତ ଚିନି ଚିନି ଇଏ କରିବେ ଚିନି ତିନିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେବେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ଆଶ୍ରମ ଥିବ ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଥିବ ସେଠି ଡୋନେଟ୍ କରିକିରି ଆସନ୍ତୁ। এইটা কম্পলসরি ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମାସ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 4 ଶୁକ୍ରବାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 4 ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଯାଇକରି ଅଭିଷେକ କରିବେ। ସବା କିଲୋ ମାନେ ଚିନି ନିଅନ୍ତୁ ଚିନି କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସବା କିଲୋ ଚିନି ନେଇକରି ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଅଭିଷେକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ ଉପାୟଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ କେହି ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନ କରିଥିବା ରାଶି ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ତା ବିଛା ରାଶିରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ବିଛା ରାଶିରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଉପାୟ କରିବେ ଶ୍ରାବଣର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଇଟା ମାନେ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଖେଳିବ। ବିଛା ରାଶିରେ ଏବେ ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ବିଛା ରାଶିର ଏବେ ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ମାନେ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏବେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚୋଟ ଲାଗିବାର ମାନେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିନା ମତଲବରେ ଆପଣ ଏମିତି କଥା ଏତେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆରାଇଜ୍ ହେବ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥି ହାଉସରୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନର ମାଲିକ ହେଇ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାର ମତଲବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦେବେ ଲଗ୍ନ ମାଲିକ ବନିକରି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ବଚତ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆସିକରି ଆପଣ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଭାଗ୍ୟ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 9th ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧର ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁତି ହେବ ଯେତେବେଳେ 9th ହାଉସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଧର ୟୁତି ଯେବେ ବି ଆସିଯିବ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆସିକରି ଚିନ୍ତା ହେବ ଆଉ ସମସ୍ୟା ତ ବଡ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବ ସାଥ ଦେବ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିକରି ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖଡ଼ା ହେବ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଯିଏ ପରମ ମିତ୍ର
तेणुक सूर्यदेव आ बुधदेव मित्र तेणुक असुविधा आपण नहीं गुरु आपण उच्चरे अच्छा तेणुक चिंता करवा ना समस्या जिते बड़ हेले भी आपण पाखे भाग्यर साथ दब आपड़ गोटे उपाय कहूँ ज्योतिष शास्त्र उपाय कर देखूँ कालीमाता मंदिर जी भैरव जी मंदिर जदि पाखे अच्छी जी आपण कौन करूँ गुलाब फूल नहीं गुलाब फूलर माला गोलाप फूलर माଳ आउ अनार फल अनार लेकिन जी मीठा पान भी ता सहित नहीं जातु भोग लगे आसतु पाखे मंगलवार को मंगलवार गोटे उपाय कहूँ गोलाप फूल माଳ आउ अनार फल ता सहित मीठा पान आपण भोग लगे आसतु पाखे मंदिर पाखे जाकि काली मंदिर बा आपणकर भैरव जी मंदिर ता सहित आप श्रावणर उपाय कहीदे जो बिछा राशि शंकर भगवान को कौन एमती अभिषेक करेंगे जे आपण ये समयटा शुभंकर हम आपण फलप्रद हम आपण जो वाटरमेलन वर्षा दिन मिले न मिले आपण कौन करूँ तरबुज नियंतु तरबुज को लेकिन तरबुजर रस नहीं अभिषेक करेंगे ता सहित आप जदि चाहिए आ गोटे उपाय कहूँ चुकंदर रस नहीं जी ता सहित गुड़ मिसईदेवे मिसईकरी आपण कौन करेंगे भगवान शिवजी लिंग उपर अभिषेक करूँ मन रहा कौन कहली आपन को करेंगे जे वाटरमेलन जूस नहीं आप अभिषेक करेंगे बा चुकंदर रस आप गुड़ मिसईकरी आपण अभिषेक करेंगे श्रावणर उपाय आपण मान समस्या आपण ये आसबार देखूँ देखला आपणकर सबू समस्या छू मंत्र हो बिछा राशि आपण कमेंट करूँ आ डीएम करूँ लाइक करूँ वीडियो माने सब्सक्राइब करूँ तापर आसवा धनुराशि धनुराशि आम देखा से धनुराशि अगस्ट मसरे श्रावण मसरे भाग्य केमती हेल्थ फैमिली केमती यात्रा केमती से विषय आम आलोचना करें आसतु जाना अगस्ट मसरे धनुराशि केमती धनुराशि सबुठ भाग्यशाली राशि एस्ट्रोलोजी भाग्यशाली सी जहाँ जो ग्रह सहित जो माने जो राशि सहित छिड़ा से धनुराशि भाग्य अन्य राशि मैंने उठी जाती धनु राशि एक्चुअली भाग्यशाली राशि बहुत भाग्य साथ दिए भाग्य सदाबले भाग्य उठती तापर आपड़ देखिए मु कौन राशि नेगेटिव कथा कहेनी किंतु ग्रह गोचर स्थिति एमती धनुराशि कहूँ टी आपण परेशान आसो समस्या आसो से तिले मात्र हो जो जो उपाय कहूँ मु नेगेटिव कहेनी किंतु यही ग्रह गोचर स्थिति आपको किसी कह पड़ो माने जन पड़ो धनुराशि वालांकर आपणकर माने स्वामी माने एबे सब धनुराशि आपणकर स्वामी यही हाउस रे गुरु ग्रह गोचर करुँच सहित गुरु ग्रह गोचर माने आपणकर हेल्थ इश्यू आसीज हेल्थ इश्यू आसीज कहीं ये हाउस गुरु ग्रह गोचर करने सहित सूर्य साथ अच्छी सूर्य साथ गोचर करुँच तेणुक समस्या विस्तार होकर जो समस्या अच्छी तार बड़ हो समस्या देखा मिले समस्या बड़ समस्या देखा मिल समस्या भी विराटकार काय नहीं समस्या गुड़िक जो छोट समस्या था से विराटकार समस्या हो तेणुक हेल्थ इश्यू आसो से टी ध्यान देवा दरकार ता सहित शुक्र ग्रह आपणकर कौन कर शुक्र महाराज आपणकर 10th हाउस रे नीचे रहीकि गोचर करा हूँ समस्या बहुल आपणपाई जे आपणकर 10th घर हूँ प्रोफेशनल लाइफ तेणुक आपणकर देखिए आपणकर प्रोफेशनल लाइफ जदि आप जॉब कर चाकरी कौ जगार बिजनेस कर पार्टनर सहित आपणकर आपणकर कलिग माने आपणकर यही समय एगेन्स्ट होती ध्यान देवे जदि भी आप बिजनेस प्रोफेशनल अच्छा कौट बिजनेस कर सांग मिसिकी पार्टनरशिप रे देखिए आपणकर जदि बिजनेस कर बड़ डील कौट आसबार थिला बड़ ऑर्डर आसबार थिला बा आपण भावुले यही गुड़िक हो किंतु देखिए से विघ्न घटव से बड़ डील भी कैंसल हो बड़ ऑर्डर भी आपणकर कैंसल हो सहित आपणकर 7th हाउस रे आपण देखिए आपणकर मंगल बुध एक साथ गोचर करुँच माने हूँ मंगल बुध जितेबाला गोचर करुँच आपणकर 7th हाउस रे आपण देखिए आपणकर रिलेशनशिप रे मनमुटाव आसो यहाँ मन रखु गोटे शुभ न्यूज आप गुड न्यूज आपणकर राहु महाराज आपणकर 3rd हाउस रे गोचर करुँच आपण पूर्वर जो नेम एंड फेम पाई आपणकर नेम एंड फेम एवं बढ़ नेम एंड फेम रे कौन आंच आसबना नेम एंड फेम पूर्वर जो नेम एंड फेम पाई अधिक बढ़ नेम एंड फेम आप नेम एंड फेम पाई चलिए नेम एंड
ଫେମ୍ ପାଇବେ ମାନେ ବଡ଼ ଆକାରର ମାନେ ଫେମ୍ ଏଇ ସମୟରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ତାପରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣ କେତୁ ମହାସାର ବସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲଗାତାର 8 ଦିନ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକରି ମାନେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ 8 ଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ। ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚଣା ନେବେ, ଚଣା ଡାଲ ସହିତ ଗୁଡ଼ 1 ପିସ୍, ଗୁଡ଼ 1 ପିସ୍ ମିଶାଇକିରି ପାଖରେ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚଣା ନେଇପାରିକିରି ଚଣା ଆଉ ଗୁଡ଼ ନେଇ 1 ପିସ୍ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଫର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ଲଗାତାର ଏଇଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଥିବ ତା ପାଖରେ ଯାଇକରି ବୁନା ହୁଆ ଚନା ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୁଡ଼ ନିଅନ୍ତୁ, ରଖିକିରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରଖିକିରି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ କରିବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ କେଶର ମିଶାଇକି ରାତିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ କେଶର ମିଶାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଦୁଧ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ମାଳ ନେଇକରି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଫର କରିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ 3ଟା ରାଶି କଭର କରିବା। ଲାଷ୍ଟ 3 ରାଶି କରିବା ଆମେ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଆଉ ମୀନ ରାଶି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।